सकाळु सकाळु ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇକି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତା କାମ ବି ସାରିନି ତାକୁ ଏଠି ମୋ ମାମା ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ତାକୁ ତାପରେ ଆଗେ ଖୁଆଇଦେଲି ନହେଲେ ମୋତେ କିଛି ବି କାମ କରିଦେବନି ମୋ ପୁଅର ସେମିତି ଖାଇବା ଗଳିବନି ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ ଖାଉନି तापर मु आमे समस्ते मैगी खाइलु पुओ भी कहला मु मैगी खाइबी ता बाबा ता सहित कथा होचन ता बाबा कथा किछि भी से शुणुन तार मैगी खाइबरे व्यस्त बाबा पचाजन मैगी भल होइछि कहली हां तमे तो करछ भल होइथिबो पुओ एठी पूरा हैरान करछि ता बाबा को ता बाबा गाधे पूजा करछन तापर मु गाधे पाधे पूजा ता पापा कर दौरान मुझे रोषे करू फटाफट पलैली पुओ हैरान कर आलू चोखा टे बनैली कलरा चिप्स आ बाबा कलरा खावा को एत पसंद करती बोली पखाड़ सहित मुझे पोटल चिप्स टे बनैली पखाड़ सब खाइबार पूरा रेडी करदेली समस्त खाइदेलु आ पुओ सहित टे पुओ बाहर खेलुला ता सहित टे एंजॉय करू वीडियो भल लगे चैनल को